tabon man niya itong sa mata. Manghapon sa tanan. Samtang nangyusip ko karon diri. Ay, gigutom ko, gibati ko kagutom kay ang among silingan diha sa pikas nga bela. Nagluto og bulad og kanang kumprito nga isda. Gigutom ko kadali. Sa pating ko tuma. Kanang ganing gimingaw na kasabulad o kanang pritong isda iuban sila sa imong sudan sa panihapon. Tuslo dayon og suka nga aslom kaayo nya butangan gamayng sili tangad bitsinan gamay ay na lang parisan dayon og soft drinks wala na bungkag ang bahaw. Oo, namang good ang kanagong diha sa pikas novela, namang good Pinay diha, Pinay ang ilahang katabang maong nagluto siguro siya bulad o nagprito og isda. Umot kaayo pag adtog na ako, okay mo jud akong nakuanan nga pati mumuta ang bulad. Dili kanang karagay bulad nga kanang sa amo tawgon man na amo ubod by head murag mao iyang giluto ay kalami na lang gigutom jud kog samot kay dili man lagi ko tig paniud to pamahaw ang ako anang prutas ra jud ako ubod tinapay sa buntag gabi na jud ko makaog kanon kay ug buntag manggod busy man dugay pud ko makamata maunang dili na ko kalungag murag tinapay ra gyud bitaman kana lang mura to nagpaibog lang ko may hapon sa tanan ambing.